Mechetolo mitole mikudo lewenu egbeyin akhozuzangbe azan foton kwa tongo gbero zosu omeon wemeyin agbokegbe ton minadonu ekombolojiro asukwa sipotenti onko mesina wa mitenti singidio na supodo etetu me nyanya ero kohubu ba gbegbe mitole na do khodo mitenti nwe dinglo tede bo kuto enanyonu ewu weme makado asu alo weme mado asia minadonu ekombolojiro revodo dagbena wanu ebomene asunu ya mene asinu ya la keme monkoton boka doni lojo apesiza ya kozan wutu sama lingpon alusa bloka ku debo uveton na de udo tekon ibesi egbe weme ka ro pe chese edwe beli o me na do ndo la mena kan isi apako yo me ku mo ve debu nu o aso si apako yo nu ya si blo ya ndo mi na blo nu ya ma si blo atu don me re na blo mama ena zonro uve na tiniru apa ni ope we ku ya kana zanwa ya foton ku no kogo mi me kan agbozuka meton le o mi na don mi kumblojiro asupa si potenti on mi molojiro konto ko de awajije de ko me sin debude mi tetian we me makado asu alo we me mado asia mi na don mi kumblojiro egbesi anzangbe yo awajije de nuru wan isi apape mi kawa akwesi apape yo mi na don mi kumblojiro dagbe na tinwe bo nu keke na je nu ganji bonu nu de aja ho bo akwepo bo adokta meton liwe yo amloji nu monkoto emi na pe obula ikotoro egbesi anzangbe loko mi ton le mi kan do mi kumblojiro mi me toro le o la mena no kan isi apako yo mi moloji mi je so mi ro kanjiro agbaza mi bole kanjiro taglu mi ton me we kuye mi kan zanwa yin so 11 bo kan tu kumblojiro azosi apako le so mi na tuno je nu ko ina tinu mi bodu de jina yin mi ton we me kan yin we ro buo mi na do mi kumblojiro wi wana support lo ko mi ton gbe wi wana support la super si potenti be ni ona zomo tagba adi suna support we me kan yin je mo bo ma do asu albo ma do asia mi na do ko loju wen lewo do suru pede do egbesi anzangbe onu mo koton de kundo tekpon we mi kawa akwesi apako yo mi na do no kumblojiro ani tunojiro emi no na tekpon bo akwesi zan gidigidi akwe ma do nu kuton de ton weni blo tete na bo ma o bo tekpon bo nu de butra bo ne mai nu bo ko mi anu kun ya wen ma do mi na bi akwe de meji o we me kan je mo lo po mi kan do no lojiro la mena kan isi apako yo mi mo loji anu kanji la gbazame no po de kana zoma evolo kanji kona wa yamlo dito woni damlo badambo ni jemenwi planète karo mercure planète mokoton ero dagbe wa no ero azoto isi apakwe bazoto yo nko inatina amo do jiro me ma moto na me ma tun kanji abuna do kodon mere mna je nu zo meji la so me o ai metoni lo tira pa ni o pe mama meziza jawe we kun kana zanwe we kun kogo mi me kai agasale bo mi loro cancer bo do asu agbodo asio mi na do mi kumblojiro awajije lo asupa si potenti kondo ko den mi we me maka do asu aro we me do asia mi na do mi lojiro ani tun kumblojiro nu mo koton ekuso ni we chu mi na ipipito me na asunu mi aro me na asinu mi o ekuso ni menu mi o bukara tun kumblojiro akwesi apako yo ndebude ko do te ko mi uve debude ko do te ko mi da akwesi apako yo uve mo koton ekuso na uve de din mi o mi na pe una mo solution na tandanja we la me na lo kan isi apako yo mi na lo kanjiro agbaza mi ton me mi wa azosi apako yo mi na do mi kumblojiro mi ni turo ndebude mi jablo azosi apako yo me tunu o alokonton mi ton e mo do nu mo koton ewe mi na yobo ina go alon mi bonu ko ina tin mi we kwi mi na zanwe we kwi tene go mi me kan kini leo mi na do no ko me ma do asu alo ko me ma do asia uvende kunde no chuo me na asunu ya me na asinu yo akun bezo me na jetagade tro chuo na mpo mo koton ni mi kawa super potenti yo mi na do mi kumblojiro mi me mo koton leo mi na tun awajije na debo no kiko na do super potenti tandanja we mi kawa akwesi apako yo mi na do no kumblojiro tadagbe dido do akwesi apako yo wen ma do nukun mo koton de ti o won ni we na zumo we so ara tun lojiro no emi do emi jagbe won we ni blo tede nu akwesi zando enu edele mi kawa la me na lo kan isi apako yo mi na do lojiro ko ivodo di lo mi na wa dagbe nu bo anu kanjiro agbaza mi bo o ve de kuna de nu o chuo we me ka lion yo mi wa azosi apako yo mi na do no kumblojiro o ve mo ade alo nu to ero kudo ye azosi apako yo we ma so pla kon me de bo tantan we ni ta me kon do ne mi de suka bibugbo mo lero yi nu emi e ko mo aji we kiya kana zanwa ikon kun we go mi me ka yun da lojile o bodo asu alubodo asio mi moloji kon to pode mi o nu kiko de awajije lo asupa si potenti loko mi to e kan gs le mi na do mi kumlojiro mi na tuno dandan me mi me ma do asu alu mi me ma do asia mi na molojiro lini mi to le bi fio de mi na blogu mo mo asubota de mi na mo mo asibota e wona yin juro mi ton bo kana do mi kumlojiro akwesi apako risuo mi ni blo de pede trala mi me koro akwena bedu ndi me mi me ja sande yo eroji nu ya ja sa
bon yon kon lokpo e maso ikon ene tandao aso lokpo aton alokpo we onu mokoton ena yin sisato bana ya mo akọ bana leko boka do do ju la mena no kan isi apako yo minodo minado no kun lo jiro lokpo de ana blok mo eno jiro ko mesisi ya depo comme si on kana depo no yo ali te kombo ni de jiro bana blo sa di de jiro ya music de sisi e jiro yo when blo plaisir ni nwede ena so bo akpo mi mo ena depo nwe ni kana do mi kun lo jiro mi me do aso de blo wa yo mi na tu kun lo jiro e ku nkan me lo me die mi na lebo je nu bi video jiro mi ni tun lo jiro dagbeja we mi bon nu mi ko lenda e boja toro aso mi to si apako yo nu mo ko ton le bi fi ja je un gbe mo na je ganwe e ku akala sa o e ku kan de go mi me kai e nu daga mo mi lodo balance le yo mi na do mi kun lo jiro asupa si potenti on kondo ko de bo awa jije de bon ko ina tin mi ta ko me ma ka do asu alo ko me ma do asia mi na do ni lo jiro me ana mole pipi le bele sun we anya walu nyonu anya me mo ko ton tu na je to ji tan jawe bo kana do ni do akwesi apako yo ani tu kun lo jiro aduna blu tete no akwesi zan mama akwe ala zan bona je ya me o amayo bla na zan akwe mo ko ton do go ni a sunday akoliwe bonu amaka modona bu be bu do be afoko ta ko bi fi de me o an tun ojo fi yin mi de ne lo komi ton le mi kra do mi lo la me la ko kan isi apako yo me te ko mo cho mi de do virus le ro tagbana don mi we nu lo gbele nu azon pin do gbele o e na do tagban mi bo kan mo lo jiro egbeji o mi la mo mi de me kanji so mi sile aba mi de po onu mo ko ton mi le ya ti tero mi le o we me ka balance yin we o mi la do ni lo jiro azon to isi apako yo ove kunde no da zo si apako me nu ko tin we kanji da zo si apako amon loko de an tu ko we lo jiro we me mo ko ton ani trojo wi wana support do lele do da so me wi wana support do ina babna do tagbanwe do ganle tun aso e wa de o bo so apedo apejino so teme do teme dino otu we pin akana zan ko nu ko atongo mi me kai ron click lele o mi na do mi ro me ma do asu alo ko me ma do asia edo ko ni level ya ko ji pe dido apa ni o pe ni aka do asu alo ado asio edo ko ni bu ma damlo do ko vitu we leji we ni tite bo wuli bonu wendo to e na zuma da gbe na tinwe bo kala blo dede no ahodudu do ahodudu o e ja je ko no bo susu to na aglo town mo no ko to kala ton ve agbezanto me ngo ni blo dede mi me ka scorpion yu ele o mi na do mi ko blo jiro mi ni trojo le pon he na to tagban mi le pon no yo wo yo no rim alo engine versu no we ni ole he na to tagban mi do egbesi ansan we bo kala do mi do so si apapo yo mi ni to ko blo jiro nu kon yin meton la so si apapo yo no eniya o wuli bona so meton bo ni me le ka zo aso de me alo aso de no me tisio e ya o blusio e lo zobo ero yin me pato we pin akana zan we pin afoton ko atongo mi me kan sagitele o mi na do mi no vi mi twen sagitele kun lo je ni tuno we me mo koton ani tuno jiro asupa si potenti o kon do po de bo ajije de we me maka do asu a we ma do asia bo do be si ko igban an tuno jiro asu mi ton ala si mi ton e mi na di gba pe mo koton do igbe do planet venu so e do dagbe mo koton wa do mi jiwe lo ko mi ton e kan yi sagitele o mi na do mi kun lo jiro akwesi apako mi ku mo ve de bu akwesi apako yo elebo yin wa aligege na lebo hun me mo kan ebo do mi lo jiro planet soleil ko lo Jupiter ko planet mo koton e na lu adagbe mi bonu ko ina tin mi bodu regina mi ton tanda do la mena lo kan isi apako de su nu mi ka wa azosin apako yo mi na do mi kun lo jiro nu de bude mi le alu de mi ga biblo gbe lo azosin apako yo nu mo koton ena biblo to fa bonu ko ina tin mi we kwe mi kan za won ko nu kun lo pogo mi me kai e wezogbanu le o mi na tun kun lo jiro ko me mo koton ani tun lo jiro asupa si potenti o mi mo lo jiro kon do po de bo ajije de la mo loko de na yin uveru mi ton wen lo jiro loko biblo ko binu loko dudu ko binu fi loko yi ko binu no mo koton ena je coaching mi di ko me kai capricorn bo ma do asu alu bo ma do asia mi na do nu kun lo jiro dandan me yo ala pe mede do igbesi ansan we akwesi apako yo mi na do nu kun lo jiro uve de kunde nu edin akwesi apako trala nu ko itinu do planet Jupiter ko lo dagbe wa nu ko me capricorn we bo kana tun kun lo jiro do kanju la gbaza me yo ani te ko mo tun lo jiro noi cigar noi alcool noi taba ni ole o ko ni jonu mo koton le bikuido bo te ko bo smoke pe di do igbesi ansan pe yo anu kanju do agbaza to me mi wa la mena no kan isi apako yo mi na don we me capricorn no kun lo jiro ani tun lo dandan me yo e mi na no kanji yo e mi ni te ko bo nu e ko yo sport ko do awe ada blo ba ko so si apako yo aso to na do nu kon yo we su we na sin achitero we de ujan we yo e na do nu kon ibo fifa na tinu ibo do de jine we ton we me capricorn ne capricorn lo po mi kan do nu kon jiro we pin anazan boda gbe na tinu yo
et ouais 78 et ouais l'azan bota na gbenati nous remet Capricorne mi wa verso bon mi la donne me verso comme la donne mi lo jiro mi me mon coton le ni na tun lo asupa si potenti on kondo ko de me awa jije de mi mo ouvert de bois de vonyo wa mi na vo jije en bla ni tamelo mi de ou mi na ni tamelo file ou no ena yin tameni ni mi tondo egbesi asangbe ore ouais mais ma kaudo asu alors que ma do asia mi na do no planète yo venu sur planète mon coton ena zombo ana le aje no kokonji melo na igbe na melo na nena na blogbon ni mon coton ena aje tamengbon weji mi kawa akwesi apako yo ere ma do venu mede o boka tulo jiro eni blo dede mo ene ho nu e va ki hu nu bio nu ka so mo atu ana ibe apede me lo ko mi to en kan verso le o mi na do mi lo jiro mi tek mo blo mi de do bo le wu ena so mo mi na lu kan jiro agbaza me ni kan ya zo si apako yo o mi verso mi na do nu kun lo jiro ikeke natin uve keke na wa uve ni ole bi fi aka na bo mo pongbo na mo na tek mo na mo solution uve mo koton le dandan ja bo du de jina yin to e we kun ya na za 67 mi me kan yin we bi bo mi lo poisson le o mi na do mi kun lo jiro asupa si potenti o FIFA de kondo korade amon lo ko de mi na tun kun o yin lo jiro we me ma do asu alo ko me ma do asia ani tun kun lo jiro uve de bukunde no mi de su emi na pe me na me mi to mo na me jo me na yi wan no mi na mo ni mi kawa akwesi apako yo mi na do ro dagbe na tinwe do planet Jupiter de su o ero de je mi na ren dagbe an me bo nu ko na tinwe bo elo nde si alibawe yo no mo koton na mo ali to mo na je akweton duji ni mi kawa na me na no kan isi apako yo mi na do mi pon loju mi na lu kan di la baza me no mo koton nu webo mi ko mi o tutun to ni rebe kan poisson ala to kum loju azo si apako yo an do jide do rede wu ado jide do rede wu jawo nu ko na tinu azo to si apako jawo we kun akana zawo ya foton ko nego dame ora vital ndogbe lo polo kumiton bla ma gbe to FIFA ni kondo mi biji era tienni. Pour ne pas rater les prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt!